Koja je najbolja fermentirana hrana na svijetu koju bi trebala apsolutno konzumirati? Fermentirana hrana, to je zapravo vam reći kisela hrana koja u sebi ima enormne količine zdravih bakterija ili probiotska hrana. I ako konzumirate ovakve vrste namirnica, bit ćete apsolutno oduševljeni. Kroz povijest fermentacija hrane dala je našim precima mogućnost produljenja svježine žitarica, povrća i mlijeka koje su bile dostupne tijekom različitih godišnjih doba. Relativno je jednostavno napraviti veliku količinu fermentirane hrane koju ćete imati spremnu za jelo u hladnjaku, plus trebala bi trajati prilično dugo zbog svojih korisnih bakterija koje sadrže. Zapravo konzumiranje fermentirane ili kultivirane hrane najprikladniji je način za dobivanje dnevne doze probiotskih bakterija koje podržavaju zdravlje crijeva i još mnogo toga. I vi stvarno želite jesti fermentiranu hranu. Ja redovito koristim same probiotske napitke, hranu, apsolutno obožavam jer imaju nevjerojatne zdravstvene blagodati i redovito konzumiranje ovakvih vrsta namirnica. Studije sugeriraju da neki od mnogih načina na koje ova hrana podržava cjelokupno zdravlje uključuju poboljšanje probave i kognitivnih funkcija, jačanje imuniteta, pomoć u liječenju bolesti iritabilnog crijeva, pružanje minerala koji grade gustoću kostiju, pomoć u borbi protiv alergija, ubijanje štetnih kvasaca i mikroba. Što je fermentirana hrana? Kada je hrana fermentirana, to znači da se ostavlja da odstoji i namače dok šećer i ugljikohidrati koje hrana prirodno sadrži ne stupe u interakciju sa bakterijama, kvasicama i samim mikrobima, kako bi promijenili kemijsku strukturu. Definicija fermentacije je kemijska razgradnja tvari, bakterija, kvascima i drugim mikroorganizmima, koja obično uključuje pjenušavost i ispuštanje topline. Proces fermentacije pretvara spojeve poput ugljikohidrata, uključujući povrće i šećer, ugljični dioksid, a alkohol u organsku kiselinu. I zapravo sad postoji cijela lista izvanredne probiotske hrane koje trebate konzumirati. Moja prva preporuka će apsolutno biti kefir. Kefir je vjerojatno najjači probiotski napitak. Ja ga obožavam, praktično ga svaki dan konzumiram i moja prva preporuka kao fermentirana hrana, napitak koji ćete redovito konzumirati, apsolutno će biti kefir. Moja druga preporuka će biti kombuča. Kombuča je fermentirano piće napravljeno od crnog čaja i šećera iz različitih izvora poput šećerne trske, voća ili meda. Sadrži koloniju bakterija i kvasca koja je odgovorna za pokretanje procesa fermentacije nakon kombinacije sa šećerom. Treće, kiseli kupus. Kiseli kupus je jedna od najstarijih tradicionalnih namirnica s vrlo dugim korijenima u njemačkoj, ruskoj i kineskoj kuhinji, koja datira unatrag 2000 godina i više. Napravljen od fermentiranog zelenog ili crvenog kupusa, kiseli kupus je bogat vlaknima, vitaminom A, vitaminom C, vitaminom K i vitaminima B skupine. Također je izvrstan izvor željeza, bakra, kalcija, natrija, mangana i magnezija, nevjerojatno bitna namirnica. Moja četvrta preporuka će biti jedna od omiljenih namirnica fermentiranog tipa, to će biti kiseli krastavci. Svi jako dobro znamo kisele krastavce, vi svi koji imate mogućnost kod kuće uzgojiti organske krastavce, još kad napravite fermentirani proizvod izvanredan način. Dakle, moja četvrta preporuka su kiseli krastavci. Peta preporuka je miso. Miso nastaje fermentacijom soje, ječma ili smeđe riže s kojim vrstem gljive. To je tradicionalno japanski sastojak u receptima, uključujući miso i juhu. To je glavna namirnica u kineskoj i japanskoj prehrani otprilike 2500 godina. Šesta je tempeh, još jedna korisna fermentirana hrana napravljena od soje je tempeh. Proizvod koji nastaje kombiniranjem soje s tempeh starterom koji je mješavina žive pljesni. Kada stoji dan ili dva, to rezultira gustim proizvodom nalik kolaču koji sadrži probiotike i pozamašnu dozu proteina. Tempeh je sličan tofu, ali nije tako spužvasti i zrnati. Sedmo je natto. Natto je popularna hrana u Japanu koja se sastoji od fermentirane soje. Ponekad se čak jede i za doručak u Japanu, a obično se kombinira sa sojinim umakom, karaši senfom i japanskim lukom. Nakon fermentacije razvija se jak dubok miris i lijeplju sluzavu teksturu. Osmo će biti kimči. Kimči je tradicionalno fermentirano kolarsko jelo koje se pravi od povrća, uključujući kupus,
plus začine poput džumbira, češnjaka, papra i drugih začina. Često se dodaje korejskim receptima poput zdjela riže, ramena, bimbamba. Smatra se korejskom delicijom koja datira iz 7. stoljeća. 9. je sirovi sir. Sirevi od sirovog mlijeka radi se od mlijeka koje nije pasterizirano. Kozje mlijeko, ovčje mlijeko i kravlji meki sir posebno su bogati probioticima, uključujući Thermophilus bifidus, Bulgaricus acidophilus. Kako biste pronašli palme fermentirane odležane sireve, pročitajte etikete sastojaka i potražite sir koji nije pasteuriziran. Na etiketi treba biti navedeno da je sir sirov i da je odlazao 6 mjeseci i više. I ovo su jedni od onih izvanrednih probiotskih hrana koje možete zamisliti. Postoji od njih još puno. Jedan od njih je apsolutno jabučni ocat. Svi vi koji imate mogućnosti redovito konzumirati nešto što se naziva jabučni ocat sa majkom, na izvanredan prirodan način u vaše tijelo unosite probiotike. Isto tako, postoji nešto što se naziva kvas i nešto što se naziva kokos kefir. Ova situacija danas se kupuje isto tako u dućanima zdrave hrane, ali svi vi koji možete, apsolutno možete napraviti u kućnim uvjetima izvanredna situacija. Poanta ove moje današnje emisije, moji dragi gledatelji, da shvatite da je fermentacija hrane izvanredna i ako svaki dan jedete fermentiranu hranu, na značajniju bolju situaciju ćete dovesti sebe i svoje zdravlje na